আমি তো আমাদের একটা বড় নেতা আমাদের এই এলাকার ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের, যার নাম জেনারেলি লোকসভায় বলে ডব্লু প্রধান, ওর নাম আসল সব্বির আহমদ। আমাদের কচনার বাড়ি। আজ থেকে না দীর্ঘ 16-17 সাল থেকে আমার চোপড়া থেকে যখন এলাকা এদিকে চলে আসলো, তখন আমার এই ডব্লু প্রধান, আমার এটা ওয়াসিফ আক্তার, জাফর মাস্টার, এই তিনজনকে আমি পিক আপ করেছিলাম। আমি তখন নির্দলই দাঁড়িয়েছিলাম, এরা আমার সঙ্গে ছিল। এই আজকে এই লোকটি আমাদের একটু দিনের পর এখানে জেতার পর প্রধান 5 বার প্রধানই হয়েছে। 5 বার প্রধান হয়েছে। ওর লোকে সবাই বলে ওকে নামটা আমি ডব্লু বললে হবে না, ডব্লু প্রধান বলতে হবে। খালি প্রধান সাহেব বললে, প্রধান হোক বা না থাকুক তবুও প্রধান সাহেব বলছে। এটা বহুত বড় নাম ছিল। সোশ্যাল ওয়ার্কারে, সমাজের কাজে, ডেভেলপমেন্টে, উন্নয়নের ব্যাপারে সবভাবে এগিয়ে যেত এই লোকটি। আজকে ইসলামপুরের মানুষ আমরা আজকে হারিয়েছি। আমাদের দলে কংগ্রেসে ছিল, আগে এখন তৃণমূলে ছিল। আমরা সঙ্গে ছিল আমাদের সময় একসঙ্গে। আমাদের খুব অ্যাক্টিভ নেতাই। এখন বয়স হয়েছিল, মাতৃ ডাক্তার ওকে বলেছি আপনি একটু হাট বড় আপনার দেখাচ্ছে, একটু আপনি চিকিৎসা করে নেন। তুই ওটা আজকাল করি না কি, সেই করে আমার দুঃখ হলো। আমি ওর ভাইগুলো বকাবকি করলাম। এগুলো তো দেরি করতে হয় না, পট করে চলে যেতে হয়। এটা বিরাট নেতাকে আমরা হারাম আমাদের এই ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে, গাছল থেকে। একটা বুদ্ধি ছিল যার অনেক ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতো, ডিসিশন নিতে, মুখ করতে। এই ডব্লু প্রধানকে আজকে আমি হারিয়ে খুব দুঃখিত হয়েছি। আমি তার পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি পুরো এলাকার মানুষকে সমবেদনা জানা, ওকে সমর্থ ভালোভাবে বাস্তব বরাবরই ওকে জিতিয়ে প্রদান করতো। সকলেই আমি শান্তন এই দিন সকালে আমাদের যেতেই হবে আল্লাহর ঘরে। আমরা এসেছি যাওয়ার জন্যে, আমরা এখানে থাকবো কিছুদিন, তারপর তো চলে যাবো একের পরে। এই জন্যে সবাইকে আমি ধৈর্য রাখতে বলছি, সবর করতে বলছি। আর মগফিরতের জন্য ডব্লু প্রধানের যে গতি ভুল গলতি মানুষের হয়ে থাকে, এরকম হয়েই যায়। এই জন্য তাকে সবাই ক্ষমা করবে আর মগফিরতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবে। এটাই আমার বক্তব্য। বলছি চৌধুরী সাহেব, আপনি প্রায় 11 বারের বিধায়ক, 55 বছর প্রায় বললেন। একদম যখন নির্দল থেকে দাঁড়িয়েছিলেন তখন থেকে ডব্লু প্রধান, যখন আপনি কংগ্রেসে ছিলেন, কংগ্রেসে নির্দলে থাকাকালীন আপনার সময়, বর্তমানে আপনি তৃণমূলের রাজ্য সরকারের বিধায়ক, এখনো আপনার সঙ্গেই ছিলেন এবং আপনার প্রতিবেশী হিসাবে আপনার এলাকাতে বসবাস শুরু করেছিলেন। সাংগঠনিকভাবে কতটা ক্ষতি হলো মনে করছেন? অনেক কথা হবে। বিরাট নেতা, পিলার না, আমাদের এলাকায় একটা পিলার পড়ে গেল। একটা পিলার পড়ার পর একটা ঘর ধরতে যাওয়া, তো এটা একটা পিলার পড়ে, তো সার্ভাইভ হয়ে যাচ্ছে। হাতগুলো তারপর তার শান্তনার মধ্যে চলে যাচ্ছে, একটা সবর করে নিচ্ছে। কিন্তু বিরাট লস আমাদের, যে একটা নাম যখন কোনো জায়গায় আসবে তো ডব্লু প্রধান বলে, সব্বির আহমদ বলে নামটা আসে। এই নেতাকে আমরা হারিয়েছি। আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, সংগঠনের ক্ষতি হয়েছে, আমাদের এলাকার মানুষের ক্ষতি হয়েছে, গরিব মানুষের জন্য ক্ষতি হয়েছে, সকলের ক্ষতি হয়েছে। ধন্যবাদ। গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম টু নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। গতকালই আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি এবং দীপ্ত বিশ্বাস রাত্রে একটি শোক সংবাদ আপনাদের কাছে পরিবেশন করেছিলেন যে গাইশাল 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের প্রতিনিধি তথা বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা ডব্লু প্রধান তিনি প্রয়াত হয়েছেন। আজ কয়েক হাজার লোকের সমাবেশে এলাকার বিধায়ক থেকে শুরু করে মন্ত্রী প্রত্যেকের উপস্থিতিতে তার কিন্তু জানাজার নামাজ এই বাইপাসের ধারে অনুষ্ঠিত হলো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে থরে থরে লোক কিন্তু তার জানাজা নামাজের পরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। আপনাদের জানিয়ে দিই, এখানে ইতিমধ্যেই এই জানাজার নামাজে এসে সামিল হয়েছিলেন ইসলামপুরের বর্ষিয়ান বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। আপনাদের সেই চিত্র দেখানোর চেষ্টা করব এবং কি বলছেন তিনি আজকের এই জানাজার নামাজের পরে তাদের দলীয় এক কর্মীকে হারিয়ে আমরা কিন্তু সেই বিষয়ে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আপনাদের জানিয়ে দিই, এই মুহূর্তে কিন্তু আব্দুল করিম চৌধুরী রয়েছেন এবং পাশাপাশি আরও অন্যান্য যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তারা কিন্তু আছেন। আমরা একটু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর সঙ্গে। আপনাদের জানিয়ে দিই, এলাকার বিধায়ক বর্ষিয়ান বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী রয়েছেন, আমাদের তার প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব। নিঃসন্দেহে একটা দুঃখের ঘটনা, আপনার বহুদিনের সহযোদ্ধা ডব্লু প্রধান আর আমাদের মাঝে নেই, কি বলবেন চৌধুরী সাহেব? আমি তো আমাদের
একটা বড় নেতা আমাদের এই এলাকার ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের, যার নাম জেনারেলি লোকসভায় বলে ডব্লু প্রধান, ওর নাম আসল সব্বির আহমদ, আমাদের কচনার বাড়ি। আজ থেকে না দীর্ঘ 16-17 সাল থেকে আমার চোপড়া থেকে যখন এলাকা এদিকে চলে আসলো, তখন আমার এই ডব্লু প্রধান, আমার এটা ওয়াসির আক্তার, জাফর মাস্টার, এই তিনজনকে আমি পিক আপ করেছিলাম। আমি তখন নির্দলই দাঁড়িয়েছিলাম, এরা আমার সঙ্গে ছিল। এই আজকে এই লোকটি আমাদের একটু দিনের পর এখানে জিতার পর প্রধান 5 বার প্রধানই হয়েছে, 5 বার প্রধান আছে। ওর লোকে সবাই বলে ওকে নামটা আমি ডব্লু বললে হবে না, ডব্লু প্রধান বলতে হবে। খালি প্রধান সাহেব বললে, প্রধান হোক বা না থাকুক তবুও প্রধান সাহেব বলছে। এটা বহুত বড় নাম ছিল, সোশ্যাল ওয়ার্কারে, সমাজের কাজে, ডেভেলপমেন্টে, উন্নয়নের ব্যাপারে সবভাবে এগিয়ে যেত এই লোকটি। আজকে ইসলামপুরের মানুষ আমরা হারিয়েছি। আমাদের দলে কংগ্রেসে ছিল আগে, এখন তৃণমূলে ছিল। আমরা সঙ্গে ছিল আমাদের সময় একসঙ্গে, আমাদের খুব অ্যাক্টিভ নেতাই। এখন বয়স হয়েছিল, মাতৃ ডাক্তার ওকে বলেছি আপনি একটু হাট বড় আপনার দেখাচ্ছে, একটু আপনি চিকিৎসা করে নেন। তুই ওটা আজকাল করি না কি, সেই করে আমার দুঃখ হলো। আমি ওর ভাইগুলো বকাবকি করলাম, এগুলো তো দেরি করতে হয় না, পট করে চলে যেতে হয়। এটা বিরাট নেতাকে আমরা আমাদের এই ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে, গাছল থেকে একটা বুদ্ধি ছিল যার অনেক ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতো, ডিসিশন নিতে, মুখ করতে। এই ডব্লু প্রধানকে আজকে আমি হারিয়ে খুব দুঃখিত হয়েছি। আমি তার পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি পুরো এলাকার মানুষকে সমবেদনা জানা, ওকে সমস্ত বরাবরই ওকে জিতিয়ে প্রদান করতো। সকলেই আমি শান্তন একদিন সকালে আমাদের যেতেই হবে আল্লাহর ঘরে। আমরা এসেছি যাওয়ার জন্যে, আমরা এখানে থাকবো কিছুদিন, তারপর তো চলে যাবো একের পরে। এই জন্যে সবাইকে আমি ধৈর্য রাখতে বলছি, সবর করতে বলছি। আর মগফিরতের জন্য ডব্লু প্রধানের যে ভুল গলতি মানুষের হয়ে থাকে, এরকম হয়েই যায়, এই জন্য তাকে সবাই ক্ষমা করবে আর মগফিরতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবে। এটাই আমার বক্তব্য। বলছি চৌধুরী সাহেব, আপনি প্রায় 11 বারের বিধায়ক, 55 বছর প্রায় বললেন। একদম যখন নির্দল থেকে দাঁড়িয়েছিলেন তখন থেকে ডব্লু প্রধান, যখন আপনি কংগ্রেসে ছিলেন, কংগ্রেসে নির্দলে থাকাকালীন আপনার সময়, বর্তমানে আপনি তৃণমূলের রাজ্য সরকারের বিধায়ক, এখনো আপনার সঙ্গেই ছিলেন এবং আপনার প্রতিবেশী হিসাবে আপনার এলাকাতে বসবাস শুরু করেছিলেন। সাংগঠনিকভাবে কতটা ক্ষতি হলো মনে করছেন? অনেক কথা হবে, বিরাট নেতা, পিলার না আমাদের এলাকায় একটা পিলার পড়ে গেল। একটা পিলার পড়ার পর একটা ঘর ধরতে যাওয়া, তো এটা একটা পিলার পড়ে, তবু সার্ভাইভ হয়ে যাচ্ছে। আজগুলো তারপর তার সান্ত্বনার মধ্যে চলে যাচ্ছে, একটা সবর করে নিচ্ছে। কিন্তু বিরাট লস আমাদের, যে একটা নাম যখন কোনো জায়গায় আসবে তো ডব্লু প্রধান বলে, সব্বির আহমদ বলে নামটা আসে। যে নেতাকে আমরা হারিয়েছি, আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, সংগঠনের ক্ষতি হয়েছে, আমাদের এলাকার মানুষের ক্ষতি হয়েছে, গরিব মানুষের জন্য ক্ষতি হয়েছে, সকলের ক্ষতি হয়েছে। ধন্যবাদ। আপনাদের জানিয়ে দিই, কয়েক হাজার লোকের সমাবেশে বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী থেকে শুরু করে এলাকার যারাই নেতৃস্থানীয় আছেন তাদের উপস্থিতিতে এই মুহূর্তে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই, ইজহারুল ইমান, যিনি পার্শ্ববর্তী আমাদের ইজহারুল হোসেন ভাই রয়েছেন, কিশনগঞ্জের যিনি এমএলএ, তার সঙ্গে কথা বলবো। इट्स अ ग्रेट लॉस टू सम एक्सटेंट। एक्चुअली आज का दिन बहुत बड़ा दुख का दिन है और हम लोगों ने एक बड़ी शख्सियत खो दी है और ऐसी शख्सियत, इस शख्सियत को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। और एक्चुअली वो पॉलिटिकल आदमी के साथ साथ वो सोशल आदमी भी थे और दीनी आदमी भी थे और हमेशा हम लोग का गार्जियन की तरह काम किए हूँ। मैं जब इलेक्शन लड़ा और ये गार्जियन हमको समझाते भी थे कैसे इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने मेरे लिए मेहनत भी की है और मेरे रिश्तेदार भी हैं, उनको भाई का रिश्ता था, लेकिन भाई का रिश्ता रहने के बावजूद भी एज ए गार्जियन वो निभाते थे। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया इसलिए करता हूँ कि उनके मुवाफिक, उनके मंसूबे के मुताबिक, उनके मशवरे के मुताबिक मैंने काम किया। अल्लाह ताला मुझे उस मुकाम पे पहुँचा भी दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसी शख्सियत को अल्लाह जन्नत फिरदौस अता फरमाए और सब जनता से, अवाम से मैं अपील करता हूँ कि उनके दुआए मग़फ़िरत करें, उनके लिए दुआ करें और सब दुआ करें अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता करे और उनके जो फैमिली है उस फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, ये मैं दुआ करता हूँ। और आप सब दुआ करें कि ऐसी शख्सियत को पूरा करना एक्चुअली बहुत बड़ा लॉस हुआ हम लोगों का है
और यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग काफ़ी मातम कर, क्योंकि हर मामले में वो इंटरफेयर करते थे, हर मामले को सुलझाने का काम करते थे वो। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता करे। बोल रहे हैं कि जिस इलाके से वो बिलोंग करता है, कचना गैसल 1 नंबर जीपी के, और आप इसके करीबी इलाका सीमांचल किशनगंज के विधायक हैं, और दोनों ही कह सकते हैं राइटिस्ट पॉलिटिक्स से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैंने एक्चुअली मैं आपको इससे पहले भी एक बार मीडिया आपसे बात की, जैसे मैंने कहा कि ये बिहार और बंगाली दोनों भाई का काम करते हैं। बंगाल में कोई पॉलिटिकली बात होती है तो हम लोग बिहार वाले ही मशवरा करते हैं, हम लोग बिहार वाले ही इस हिसाब से डिसीजन लेते हैं क्या करना है। और हम लोग को बिहार में कोई चुनाव होता है तो बंगाल के पूरे लोग मिलके मशवरा करते हैं किन को जिताना है। तो कहीं ना कहीं मैं बिहार बंगाल के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बदौलत भी मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और हम लोग भी यहाँ की रणनीति को हम लोग भी बढ़िया ढंग से करते हैं हम लोग। तो दोनों भाई का रिश्ता है, और हम चाहते हैं कि बंगाल बिहार का जो दोस्ती है, ये आपसी इत्तेहाद है, आपसी सौहार्द है, अल्लाह ताला इसको बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, থ্যাংক ইউ। প্রায় কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতি তার গুণগ্রাহী, যার সংখ্যা নেহাতি কম নয়, কিন্তু তার জানাজার নামাজে নাই নাই করে 10 থেকে 12 হাজার লোক সমবেত হয়েছেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় যারা ব্যক্তিত্ব এবং রাজনীতিতে যারা পায়োনিয়ারিং করেন, তারা দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বৈরিতা ভুলে কিন্তু আজকের এই জানাজার নামাজে, ডাব্লু প্রধানের জানাজার নামাজে শামিল হয়েছিলেন এবং তার মাগফিরাতের জন্য সবাই দোয়া করছেন। আমরা কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগেই পার্শ্ববর্তী সীমান্তবর্তী এলাকা কিশনগঞ্জের বিধায়ক এজারুল হোসেনের সঙ্গে। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই, এই মুহূর্তে আমাদের ক্যামেরায় যে ছবি ধরা পড়ছে, যে তার জানাজা হয়ে যাওয়ার পর তার দেহকে সমাধিস্থ করবার জন্য মালকাডাঙ্গার একটি কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখানে উপস্থিত রয়েছেন কংগ্রেসের যিনি ব্লক সভাপতি আছেন ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম, আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো। পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার পাশেই সৌহার্দ্যের পরিবেশে কিন্তু রেহান সাহেব থেকে শুরু করে অন্যান্য সকলেই উপস্থিত রয়েছেন। চলুন তার কি প্রতিক্রিয়া আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম, ब्लॉक कांग्रेस सभापति, की बोलছেন। बिना झिझक के एक ग्रेट लॉस है, एक पिलर, जैसे कि चौधरी साहब बता रहे थे 2 दिन पहले, इस इलाके के रहनुमा सबीर साहब और डब्लू साहब का निधन। देखिए, डब्लू साहब के बारे में तो जो जितना भी बोले वो कम है, क्योंकि इस इलाके के वो इस तरह मजबूत खंबा थे, सियासी ही नहीं बल्कि दीनी भी थे, एक हाजी भी थे वो। और जैसा कि अभी माइक में अनाउंसमेंट हुआ कि वो खुद जाके मदरसों में अपने जो ज़कात निकलता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वो ज़कात खुद मदरसों में दे के आते थे। तो उनकी तरह शख्सियत आज उनकी जनाजे की भीड़ ने, ये जम्मे गफ़ीर ने, ये गैदरिंग ने ये साबित कर दिया है कि वो उनकी असल ज़िंदगी जो लोगों के साथ, जो समाज के साथ था और गरीब और विकर सेक्शन के लिए था, लोग के दुख सुख। आज एक आदमी मुझे खुद कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ कि कल की बात है, कल ही इंतकाल हुआ उनका। कल किसी बच्चे को वो बोला कि मैं आज तुमको कोर्ट से वो बेल करा करके तब घर ले जाऊंगा, और वो कल ही, मतलब कल मरने से पहले वो ये नए काम किया है कि कोई बच्चा बेसहारा जो उस पर कोई एलिगेशन या कोई कोर्ट केस था, उनको बेल करा के लेके आए हैं। और हमारे नैयर निशान साहब हैं, वो रात को मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई आज शाम में हमसे मुलाकात हुई है, और हमने बोला कुर्सी दिया कि बैठो, तो बोला कि मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। तो इस तरह की शख्सियत आज आपने जनाजे को आपने देखा अपने कैमरे के माध्यम, मीडिया के माध्यम से, जनाजे में जिस तरह हज़ारों की तादाद में लोग आए, हर तबका के, हर धर्म के, हर रिलीजन के, हर शोबा के, हर डिपार्टमेंट के लोग आए। तो इन लोगों की भीड़ ने ये साबित कर दिया कि डब्लू भाई एक बेहतरीन लीडर भी थे और एक समाजी कार्यकर्ता भी थे, और तमाम लोगों के दुख सुख में भी वो शामिल रहते थे। मेरे साथ भी मुलाकातें होती रहती थी। कुछ बातें ऐसी थी कि कभी कभी जब ये याद आएगी तो मुझे भी बड़ा दुख होगा। मैं आपके कैमरे के माध्यम से आज वो राज भी पास कर दे रहा हूँ कि वो मुझे जैसे मिलते थे 4-6 महीना से, अल्लाह जाने क्या है, तो वो ये बोलते थे कि बेटा दुकान ना खोले रखिस, कस्टमर उजबे। मतलब ये था कि इलेक्शन के बाद थोड़ा सा कांग्रेस का हालत खराब हो गया था। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, तो वो इशारतन वो मुझे समझाना चाहते थे कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं, सियासत है, उतार चढ़ाव होते रहता है, हिम्मत से रहो। यानी वो एक ऑपोजिशन लीडर होने के बाद वो टीएमसी के लीडर थे, उसके बावजूद भी हम पर ये शफकत, ये प्यार, ये हिम्मत, हौसला बढ़ाने का जो जज्बा उनके अंदर था, वो बहुत कम लोगों में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं। यहाँ रेहान साहब हैं, इस इलाके के रहनुमा और कह सकते हैं एक्स तृणमूल के ब्लॉक प्रेसिडेंट है। रेहान साहब क्या कहेंगे? बहुत बड़ा लॉस है। हमारे किबला साहब थे, वकील ससुर है हमारे, और राजनीति में हम दोनों काफ़ी अरसा तक साथ ही रहे, कभी अलग नहीं हुए। जब मैं तृणमूल में था तब भी वो तृणमूल में थे,
कांग्रेस में मैं 11 साल प्रेसिडेंट रहा। उसमें हमारा एक कोर कमेटी होता था, उस कोर कमेटी में वो हमारे साथ थे। उस कोर कमेटी में मैं था, चेयरमैन साहब थे कन्हैया लाल जी, शब्बीर साहब थे, शिबू चटर्जी साहब थे, जाकिर हुसैन साहब, गुलाम रब्बानी भाई। और दामाद के हैसियत से दामाद ही की तरह मीटिंग में भी बात करते थे, काफ़ी इज्जत करते थे। बेटा हमेशा बेटा ही कहते थे। सिर्फ हम लोगों का परिवार का लॉस नहीं है, बल्कि पूरे इस्लामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का लॉस है। और ख़ास करके इस 5 अंचल का जो है बड़ा लीडर हमसे मिस हो गया। बहुत अरसा बाद, फारूक साहब के बाद हम लोग उनको मिस करेंगे। और बहुत हिम्मतवर नेता था, बहुत कद्दावर नेता, डिसीजन लेने में देरी नहीं करता था। पीरियोदा भी उनको बहुत मानते थे, बहुत तारीफ़ करते थे उनकी। चेयरमैन साहब भी मानते हैं उनको, बहुत मानते थे कन्हैया लाल जी। डब्लू साहब अब नहीं मिलेंगे, अब हम लोगों को नहीं मिलेंगे। वो अल्लाह से दुआ है कि उन्हें अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए। आपके मीडिया के माध्यम से जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि अगर उससे कोई गलती हो गया हो हमारे ख़ानदान की तरफ से, हमारे रिश्तेदार की तरफ से, आप लोग उनको माफ़ कर दें और उनके लिए दुआ करें। और दुआ करें कि उनके फैमिली को जो है हिम्मत अफजाई नसीब हो। हजारों के तादाद में लोग आज डब्लू प्रधान के जनाजे में शामिल होके ये कम से कम सबके सामने एकदम कह सकते हैं कि प्रमाण कर दिए, साबित कर दिए कि निहायती एक पॉलिटिकल लीडर बहैसियत नहीं थे, बल्कि एक समाज सेवी और इलाके के एक रहनुमा थे जो समाज के भलाई के लिए, गरीब गुरबों के लिए सोचा करते थे। इसीलिए पॉलिटिकल बैरिता या पॉलिटिकल बैरियर को तोड़ के या फिर मजहबी बैरियर को तोड़ के आज सभी लोग उनके जनाजे की नमाज में शामिल हुए। चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं इस इलाके के रहनुमा और गैसल 2 नंबर अंचल के अंचल सभापति मास्टर जाकिर साहब से। क्या करते हैं इस सिलसिले में उससे बात करते हैं। तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोगों की तादाद जनाजे की नमाज में शामिल हुए डब्लू प्रधान के। साबित हो गया कि नेता हो तो इस तरह का जो कि गरीब गुरबों के लिए सोचे, इलाके के लिए सोचे, यहाँ की तरक्की के लिए सोचे। क्या कहेंगे सिलसिले? देखिए, आज तो बोलने का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मन में तकलीफ है, तकलीफ और कुछ नहीं। डब्लू भाई, शब्बीर उनका नाम था, शब्बीर अहमद। हम लोग डब्लू भाई छोटे से ही जानते हैं। पॉलिटिकल जो लीडर होता है ना, जिस तरह का होना चाहिए, हर तबकों के साथ, इलाके के हर आदमी के साथ जो मिलना जुलना, कैसे चलना, हर मौसम में বাংলায় যেটা বলে যে কোনো পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে কিভাবে সেটাকে সামাল দেওয়া যায় সেটা তার মধ্যে গুণটা ছিল। এবং উনি এমনভাবে মানুষের মধ্যে মিশতেন। আজকে না, উনি ডানপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। এক সময় এখানে একটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা বামপন্থার যে একটা দুর্গ ছিল, সেই দুর্গের সময় তিনি গাইকশাল 1 গ্রাম পঞ্চায়েতে বাঘের মতো, টাইগারের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। তখনও তিনি এখানকার প্রধান ছিলেন। এটা ভেবে নিতে হবে তাহলে ওনার মধ্যে কতটা শক্তি ছিল, উনি কিভাবে রাজনীতিটা করতেন। ওনার কাছ থেকে আমি ওনার থেকে অনেকটাই জুনিয়র। ওনার বলা, ওনার দেওয়া পরামর্শ নিয়ে আমি এগিয়েছি এবং উনি আমাকে এই বিগত কয়েকদিনে এতটা আমি জানি না ওনার সঙ্গে আমার এতটা কেন মানে দেখা সাক্ষাৎ হলো, এতটা উনি আমাকে বুঝালেন যে তোমাকে এইভাবে চলতে হবে, এইরকম করতে হবে। এবং আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে এই এলাকার যে মানুষ ওনার পিছনে এমনভাবে ওনার দিবানা, যেটা বলি, আজকে তার প্রমাণ। আজকে তো রাজনৈতিক কোনো কথা বলে কোনো লাভ নেই, আজকে শুধু ব্যথাই আর ব্যথা। প্রত্যেকটা মানুষ আসছে, মানুষের ঢল নেমেছে এলাকাতে। আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ যারা শুনছে, তারা শোনার পরে তাদের মনের মধ্যে যে ব্যথা, সেই ব্যথা নিয়ে আজকে যাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই ব্যথা নিয়ে আজকে পাথেয় করে এবং ওনার যে পরামর্শগুলোকে পাথেয় করে, ওনার যে ফেলে রাখা কাজগুলো রেখে দিয়ে গেছেন, সেগুলোকে সামনে রেখে আমরা যারা রাজনীতি করি, ওনার অপরিপূর্ণ যে কাজগুলো, সেগুলোকে আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে করার চেষ্টা করব এবং আমাদের তৃণমূল পরিবারের আজকে একজন চলে গেলেন, এটা পূরণ করার আমি চেষ্টা করব। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को कह रहे थे कि हजारों के तादाद में यहाँ का ये उभरते हुए सैलाब की तरह लोगों को शामिल होना, जनाजे में शामिल होना और उनके मिट्टी दफन कफन में शामिल होना, ये साबित करता है कि जन नेता या समाज से भी हो तो ऐसा हो। चलिए उनके ही करीबी और सबसे
अहम इस इलाके में उनके पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभा अधिकारी के प्रतिनिधि तथा तृणमूल कांग्रेस के कोर कमेटी के मेंबर जावेद अख्तर इस सिलसिले में क्या कहते हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। जावेद भाई, जैसे ही देखा गया कि क्राइसिस मैनेजर की हैसियत आप और डब्लू भाई आगे आते थे उभरते हुए सैलाब की तरह हर हमेशा गायसल 1 में, क्या कहेंगे? बहुत दुख भरी कहानी है ये, जो वाकया अभी गुजरा हम लोग के सामने से। यूँ समझ लीजिए कि पूरा इलाका एक पीपल के पेड़ के तरह डब्लू भाई और हम लोग थे, उसमें से एक शाख चला गया। पूरा इलाका अंधेरे में डूब चुका है, एक चिराग बुझ चुका है, बस एक साथी था वो छोड़ के चले गए हैं। इस इलाके की नुमाइंदगी के लिए वो एक मिसाल रहे, जो हर वक्त हर पहल हमेशा आम लोगों के लिए हमेशा अपने आप को वो पेश रखते थे हर मामले में। और सबसे बड़ी खूबी ये थी उनकी कि वो इतने बड़े एक ओहदे में रहने के बावजूद भी, राजनीति में बहुत ही वो सीनियर होने के बावजूद भी, वो आम लोगों के साथ भी एक भाईचारगी का रिश्ता निभाते थे। हर किसी के दुख सुख में वो शामिल होते थे। कोई भी इंसान अगर उनके पास पहुंच जाता, कोई भी मामला मरहला को लेकर, तो कभी उसको इनकार नहीं कर देते। और आखिरी दम तक भी उन्होंने ड्राइवर का सहारा कभी नहीं आया। जब भी वो कभी रात में भी रवाना होना है या कहीं पर जाना है, किसी इलाके में कोई हादसा हो गया, वहाँ पहुँचना है, किसी के घर में कोई हादसा हो गया, तो वो खुद से ड्राइव करके वो इस्लामपुर से चले आते थे। लेकिन सबसे बड़ी दुख इस बात की है कि आज इस इलाके का एक चिराग बुझ चुका है, इलाका जो तो अंधेरे में डूब चुका है। उनकी यादें, मेरा एक शेर है कि कौन पूछेगा हमें मरने से पहले, याद करेगी दुनिया दफनाने के बाद। वही हाल है आज। उनके जाने के बाद उनकी कमी का एहसास सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे इलाके को होगी, और उनकी याद हमेशा दिल में एक दुआ की तरह हमेशा उभरती रहेगी। আজকে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা খুব বহুত অনেক দুঃখের ব্যাপার। হ্যাঁ, আমরা মর্মান্তিক এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হুট করে সেদিনকে মিটিংও ছিল আমাদের সাথে। আজকে দেখছি ডাব্লু ভাই আমাদের কাছে নেই, আমাদের থেকে পরলোক গমন করলেন। সেই নিয়ে আমরা শোকাহত এবং মর্মাহত। তো আমরা খুব দুঃখ বেদনা করতেছি যে এই লোকটা দীর্ঘদিন ধরে, উনি ডানপন্থী না বামপন্থী ছিলেন, ডানপন্থী ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। যখন তৃণমূল তৈরি হয়নি তখন থেকেই নিয়ে উনি মানে ডানপন্থী হিসাবে আসছিলেন। আজকে আমাদের ভিতরে নেই, সেই নিয়ে তো আমাদেরকে খুব দুঃখ থাকবেই। আমরা খুব দুঃখিত, এই নিয়ে মর্মাহত আমরা। হ্যাঁ, আমি আর কী বলবো, খুব বেদনা এই নিয়ে। ঠিক আছে। নেতা আসে নেতা যায়, কিন্তু জননেতায় পরিণত হওয়া নিঃসন্দেহে একটা বড় চ্যালেঞ্জের ব্যাপার, যা প্রায় বলা চলে 25, 30 বা 35 বছরের রাজনীতিতে আজকে ডাব্লু প্রধানের স্বর্গত হওয়া বা স্বর্গবাস হওয়া থেকে তার যে দুঃখের খবর বা শোকের খবর পাওয়ার পর আজকে ঠিক বেলা 2:30টায় তার যে জানাজার নামাজ এই বাইপাসের ধারে অনুষ্ঠিত হলো, তা থেকে আরেকবার প্রমাণিত সত্যি মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণে, মানুষের সেবায় নিয়োজিত করলে ইহজন্ম তো বটেই, পরজন্ম অর্থাৎ আখিরাতের জন্য মানুষ তার মাগফিরাতের দোয়া করে। আমরা এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলাম। আপনাদের জানিয়ে দিই, আজ বেলা 2:30 নাগাদ, সঠিক সময় বেলা 2:30টাতে বাইপাসের ধারে ডাব্লু প্রধান উর্ফ সাব্বির আহমেদের জানাজার নামাজের পর মালকাডাঙ্গার তাদের যে নিজস্ব গোরস্থান আছে, সেই গোরস্থানে তার দেহকে সমাধিস্থ করা হবে। আমরাও জনতা জনার্দনের প্রতিনিধি হিসাবে এই ধরনের জননেতাকে আরেকবার কুর্নিশ স্যালুট জানাই এবং তার পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি। এভাবেই সমস্ত প্রতিবেদনগুলো সবার আগে পেতে জুড়ে থাকতে হবে নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সহপ্রতিনিধি দীপ্ত বিশ্বাসের সঙ্গে আমি জব্বার আলী, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার জন্য গাইশাল 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে।